समस्त प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम रे आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी माने गत काली आमे माने आलोचना करथिले भारत स्वाधीन हवा पछरे केमिति प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर भूमिका रही अछि। प्रभुंकर वाक्य बाइबल रो बहुत बड़ भूमिका रही अछि। आउ आजर वीडियो रे ताहाको मध्ये आमे माने शामिल करिबा, ता सहित आउ किछि एक्स्ट्रा विषय आमे माने आलोचना करिबा। तबे प्रिय बंधुगण, महात्मा गांधी विषय आम मैंने शुणीलु जे महात्मा गांधी 1869 मसीह गुजरातर पोरबंदर ठारे एक हिंदू परिवार रे जन्मग्रहण करते। तबे महात्मा गांधी जन्मग्रहण करते एक हिंदू परिवार रे। तांकर समय सीमा हूँ 1869 रु 1948। आपण मैंने भी भल भाव जानती 1948 मसीह आउ जनवरी मास 30 तारिख रे नाथुराम गडसे नाम जन व्यक्ति महात्मा गांधी को गुली करिकी तांको हत्या करिथिला। महात्मा गांधी पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी। आउ से थिले अहिंसा एवं सत्यवादी। तांको पितांको नाम थिला करमचंद गांधी एवं तांको माँ को नाम थिला पुतलीबाई। आउ से वकिलाती करने पाई लंडन चली जाइथिले एवं 1893 मसीह से वकिलाती को प्रैक्टिस करने काम करने दक्षिण आफ्रिका को जाइथिले। आउ सेठारे से विभिन्न प्रकार भेदभाव सब अनुभव करथिले। आउ यह ही तांको प्रेरणा जोगाइथिला आंदोलन करने। कारण सेतबेले भारत वर्ष रे इंग्रेज मानकर शासन चलीथिला। आ समस्त चाहूले विदेशी मानकर शासन रू निजको रक्षा पाइबा। आ से जो सत्याग्रह आरंभ करथिले महात्मा गांधी जो सत्याग्रह आरंभ करथिले ता ना देइथिले जो आंदोलन आरंभ करथिले ता ना देइथिले सत्याग्रह। आ 1915 मसीह रे से भारत को प्रत्यावर्तन करथिले। आ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन रो नेतृत्व मध्य नैथिले। तांको सत्याग्रह गुड़िक मध्य लवण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, एमती भारत छाड़ आंदोलन, विदेशी वस्त्र वर्जन, एमती अनेक प्रकार रही আছে। आउ महात्मा गांधी यही अहिंसा नीति जोगु ही शेष 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख रे भारत स्वाधीन होता। हाँ 1948 मसीहा जनवरी 30 तारिख रे तांकर मृत्यु होता मुझे आपन कहले। किंतु प्रिय बंधुगण, आपण माने जानिचंते महात्मा गांधी अहिंसार नीति अवलंबन करुला बेले अन्यान्य फ्रीडम फाइटर माने स्वाधीनता संग्रामी माने से हिंसार पथ को से आपणे नहीं। से भावुले आम हिंसा करिकी आउ इंग्रेज सरकार को विरुद्ध आम युद्ध करवा एवं आमे माने भारत को स्वतंत्र करवा। किंतु जो माने हिंसार पथ को बासिले आउ से माने भारत को स्वाधीनता दे पारि नथिले। किंतु महात्मा गांधी ये जो अहिंसा नीति, जो आंदोलन अहिंसा आंदोलन, यह ही भारत को स्वाधीनता पथर आगे नहीं थिला। शेष रे भारत स्वाधीन होता। तबे प्रिय बंधुगण, ये अहिंसा नीति महात्मा गांधी कौटू शिखिथिले? आ जो अहिंसा नीति बल रे भारत स्वाधीन होता से शिखिथिले बाइबल रो, जोटा आप पाइपर माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 पर्व 38 पदर 48 पद। यही अंशटी महात्मा गांधी को ऊपर बहुत प्रभाव पकईला। आगे पढ़ीदेवा कौन लेखा अच्छे, तुम्हें माने शुणी आस उक्त अच्छे चक्षु परिवर्ते चक्षु और दंतर परिवर्ते दंत। किंतु मु तुम कहू अच्छी दुष्टर प्रतिरोध कर ना, मात्र जे कि तुम डाहाण गाल चापुड़ा मारे ताको अन्य गाल मध्य देखाई दियो। आउ कहीं जदि तुम सहित विचार स्थान रे विवाद करी तुम अंग रखा नबाकू इच्छा करे ताकू चादर मध्य दे दियो। पुणी जे कि तुमको कोर्से जावाई बाध्य करे ता संगे 2 कोस जाओ। जे तुमको मागे ताकू दियो। पुणी जे तुम ठारू ऋण नबाकू इच्छा करे ता प्रति विमुख हुआ नहीं। तुमने शुणी आस उक्त अच्छी तुम प्रतिवासी की प्रेम कर, तुम शत्रु को घृणा कर।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବ। ସେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ସନ୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରାନ୍ତି, ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ଓ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କି ପୁରସ୍କାର? କରଗ୍ରାହୀମାନେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯଦି କେବଳ ନିଜ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର ତେବେ ଅଧିକ କ'ଣ କର? ବିଜାତୀୟମାନେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ବଳରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସେମାନେ ବି ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ଅହିଂସା ନୀତି ଯୋଗୁଁ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ହତ୍ୟା କରିବା, ବିନାଶ କରିବା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯେପରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରୁଥିଲେ, ଯେତେ ବି ଦେବାଦେବୀ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ମାନେ ସେମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଦେବାଦେବୀମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବା, ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇକି ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବା। ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଭାବୁଥିଲେ। ଯେତେ ସବୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେତେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ମନୋଭାବ ଥିଲା। ଯେପରିକି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଲାଲ ବାଲପାଲ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ବାଜି ରାଉତ, ଏମିତି ଯେତେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ବି କ'ଣ କରିବା? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଆମେ ବି ହିଂସା କରିବା। କାରଣ ଆମର ଦେବାଦେବୀମାନେ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ସେହି ପଥକୁ ଆମେ ଆପଣାଇବା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଦେଶ ଯାଇକି ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଅହିଂସା ନୀତି, ସେଇ ଅହିଂସା ନୀତି ହିଁ ଶେଷରେ କାମରେ ଆସିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ କାହାର ବି ଫଟୋ ନାହିଁ, କେବଳ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଜାତିର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପଛରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିରେ ମୋତେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।